Mukbang with my baby Arlet. Kiss mommy. Love you. We have crispy chicken skin. Spicy. Yeah. Ate girl, utangira si Arlet atong cheese curls o cheese ring sa plato. Kaya di siya pwede yan spicy ni. Yes. And we have noodles in bok choy. Sa among heating pot, small pot. It's eating time. We lazy to go down. So, dali lang may mukhaon. For lunch. Spicy chicken. Let's try. I bought it pa katong when I was in Thailand. So, wala pa siya Macau. Okay. I keep it for the one. I keep it for anong aron dili dali mo hurot. See how spicy. Okay, Thailand are known for spicy food. Hindi pa siya ilalaka-spicy. Still can carry on. Ano ito? Cheese! Tago-saan na? Don't Come here. Sit down with mommy. do rice. Sit down here. Sit down here. No, Here, sit down here. don't do rice. Oh, no rice. Siya po kay mag cheese curls. Move here, mommy. Rice. Don't do rice. Yeah. Don't do rice. Yan, una siya butangan og kuan. Fried nga dilis. Deep fried nga dilis. Thank you. And Coke. Dami lang kayo ka inom og Coke ron mga panahon na sa. Pero dili ko every time mo inom og Coke ha. Parang depende lang sa mood. Cowboy style na skirt. Mapunta niya taog koan, camping-camping. So, taklob kaldero lang. Taklob sa lutuan, bites na. Come on, sa hilig niyo yung ibutang sa noodles. Kaya ako mostly, karang kuan, hindi kayo meat. Mostly green vegetable yun siya, green leafy vegetable yun. Pinaka-like na kong ibutang.
Dala ni siya pamahaw o panuto. Hindi mo ko hindi mamahaw. You be why? If familiar mo sa seaweeds, pwede po ang seaweeds. Ay, wala naman di ay. Hurot ba? Sabaw na lang. Pero ako noon, hilig na kayo kong noodles. You sit down here lang, Gil. Sit down here. Hilig na kayo noodles nga eh. Mag-mix-mix. Spicy chicken. Yeah, that's spicy chicken. Very good. Yeah, this is spicy chicken. Will you eat that one? They say, let's eat. Say, let's eat. Say. There, say, mommy. Where you going? Ako sa una pa dyan ko mahilig magbutang-butang ng mga pwedeng i-mix sa noodles. So, kay lami man siya butangan o kuan, vegetable. Ay, thank you. Duha na ni? Duha na ni? Gamay pagyapon. Sure ka, duha na ni? Aw Sara. Wala ko na ko ano. Ngayon de ka. Ano gusto? Lamig ay inom ukok doon guys. I don't know why. Pero, mga unta. Let's eat! Binan ako'y kiki. Iyo, ako'y kiki. Sorry guys. Labi na sa panahon nga ron nga siging gaulan-ulan. Namigay ka og noodles. Yeah. To upgrade your noodles, butan yung mga vegetable, karne, pwede minced meat, pwede chicken breast, and vegetable. Pwede po ni siya malunggay, kanang pok choy. Pok choy ni siya ang gabutang. And pwede po siya mga any green vegetable nga gananin yung i-add. O the choice is yours. Any ra po na siya nga vegetable, ha? Even dili green leafy vegetable, pwede ra gid kaayo siya. As long as maganahan sa inyo, naa sa inyo ang type kung sang vegetable inyong gamiton. To make it extraordinary noodles. Di lang kay noodles lang siya.